ଦିନରୁ ପ୍ରାୟ 3ରୁ 4 ମାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତିରେ ବଥା ଅଛି, ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍ ଅଛି। ଆପଣ ନିଜ ଆସିଛନ୍ତି ତାର ଛାତି ବଥା ଦେଖୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ ଜିସସ୍। ଯଦି କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ ଜିସସ୍। ଆପଣଙ୍କର ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍ ଅଛି ବା ଛାତି ବଥା ଅଛି, ରାଇଟ୍? प्रभु का धन्यवाद। किंतु फास्टिंग प्रे करने चाहते किंतु किंतु परमेश्वर आपन को अभिषेक करुछंती। आज ठारो आपन आत्मिक जीवन Thank you Lord. और लोगों ने भलो काम करते प्रभु से जवान तो करे भलो जॉब का भलो काम करना ପାଇଁ इच्छा କରୁଛନ୍ତି। ये ଅଛନ୍ତି विवाष्टा खालाबा ये जने अपन पढुଛନ୍ତି आपनको बोले अपन इन फ्यूचर रे करे भलो काम करे કરવા ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। जॉब रिकाष्टा खुश रत्ना खुश ये रूपंगा वाष्टा खालाबा yes प्रभु का विषय पहुंचे आपका right now आपसे प्रभु का विषय पहुंचे सबले ना कि बेले पेन होछि पेट बसा होछि आपसे बहुत कष्ट पाते जंत्रणा पाते। थैंक यू धन्यवाद। ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ମୋତେ ସୁସ୍ଥ କରିବେ। ହାତ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପେଟରେ ହାତ ରଖନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ अभिषेक करो राइट नाउ आगे बढ़ो यदि तो अपना सोचो यीशु के नाम में राइट नाउ करो एबे प्रार्थना यीशु के नाम में प्रभु यीशु के नाम में राइट नाउ आगे प्रभु के नाम प्रार्थना करो के काम देखो मेरा आगे बढ़ो प्रभु को नाम में मुक्ति पाने चाहते उद्धार करने में पवित्र आत्मा का प्रार्थना कर व्यक्तिगत भाव से ऋण केमती उद्धार पाइबे केमती
ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି। ପ୍ରଭୁ କିଛି ହେଲେ ମାନେ ଦ୍ୱାର ଗୋଟେ ଖୋଲନ୍ତୁ আমার ପରିବାର ପ୍ରତି আমার ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଭୂମିକୁ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଅନ୍ଧକାରକୁ ହୃଦୟ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ଦେବା ପାଇଁ ଦର୍ଶନ হৃদয়ে মনে ভাবিছ সত তাহলে হৃদয় ধন্যবাদ আশঙ্কা বর্ষ 2024 ভিতরে প্রভু তোমার পরিবার মধ্যে প্রভু ব্লেসিং প্রদান করে যিশু করে प्रार्थना नाती प्रभु ने भगवान में विश्वास कर प्रार्थना और प्रभु